game to na ta sa atong elimination round, battle of klase. Team Talisay versus Team Balamban. May daog sa game 1 ha. Ang Team Talisay. Kini game 2 na. Kini atong duha ka bahin ni ha sa 2 days league na to diri sa Toledo City. Open volleyball dayon-dayon. Lagi kamang sa Team Balamban. Talisay. Wa kagukod. 1-0 atong skora, 1-0. Igualisono na, igualisono. Ini para dos sa Team Balamban. Okay, boyok Team Balamban. Tukmod. Gidaiban sa Team Talisay. Bang, gilatto sa Team Talisay. Saggang pa sa Team Balamban. Okay, tagakagalit. Kuha pa sa Team Balamban. Bundakan diri sa corner. Awas ang Team Talisay. 2-1 na ha, 2-1 na. Pabor sa Team Balamban. Atong game to. Elimination round. Klase kategory. Between Team Balamban versus Team Talisay City. 3-1 na. Kini para 4. Balamban. Namundak na, namundak. Gindok-dok yung mayo ang Team Talisay. May baos pa. Wa kaabot. 4-1. Yan para 5 sa Team Balamban. Balamban Wilayat. Ego corner ay. 5-1 na. 5-1. Kini para size. Ay, 4 na kill na ang Balamban. I-out ang tira. Cinco ha, in favor of Team Balamban sa atong game to. Kini bola sa Team Talisay. Talisay. Itukmod kuha. Nanglatos na. Gilatos sa Team Talisay ang Team Balamban. 5-2. Kene para 3. Bang! Dive na. Piktusan. Wa kabot. Bola sa Team Balamban. Sabit. Cinco do sa kini para 3 sa Team Talisay City. Bang, Balamban, Talisay. Walinaw na. Courtesy sa Team Balamban. 5-2, side out. Kini para 6 para sa Team Balamban. Gipakamang Team Talisay. 6-2, change court. Substitution. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Arnoco Disco. Basta Disco Arnoco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. 2 City ang atong skora, 2 City.
Salamat ni Boss Roland sa Arnoco Ono Disco Mobile sa iyang paghatag na to og hoodie. Salamat kay Boss Roland Arnoco. Dos City ha, pabor sa team Balamban. Bola sa team Talisay. Out ball. Kini para 4 na sa team Talisay. Talisay. Lagi pa kamang sa team Balamban ng team Talisay. Overhead. Gitagaan pa yun. Apiki na. Tres City bola sa team Balamban. Iyay wow ga sa serbisyo sa team Balamban, nagiumpukan pa yun. Tagak, kuha bay. Win. 8-3. Time out. Okay, back to the ball game. 3-8. Ini para 9 sa team Balamban. Out ball. Tres otso ta, 3-8. Ini para 4 sa team Talisay. Servisyo Randy. Gipakusgan ang tira sa team Balamban. Kabuang ang team Talisay. Lipata sa team Talisay. Tukmod sa team Balamban. Tres otso, side out. Bola sa team Balamban. Sakit ang serbisyo. Kaabot. Side out. Bata batuta. Nay bata di suot skerte. Tres otso. Kini para 4 sa team Talisay. Yay! Pukot. Side out. Bola sa team Balamban ha. Bola sa team Balamban. Sagang pas team Talisay. Overhead. Dito bag sa team Talisay. Ibuyok ng mayon team Balamban. Namukmuk na. Dipinsa niya Alvin. Randy. Ipabutag mayo. Laras mayo sa team Balamban. Ini. Alvin. Linaw na. Linaw na gid. Tres 9. Bola sa team Balamban. Servisyo team Balamban. Win, Gis 3. Gis 3 kini para 11. Kariha. Tukmod. Goodbye Philippines. I go to Bohol. Tres Gis. Kombate team Talisay. Gokod. Win. 4 Gis. Kini para 5. Balamban. Talisay. Pokot. 5 Gis.
Servisyo Team Talisay. Agak tukod. Sabod. Side out. Cinco Gs sa atos ko na 5 Gs. Kini para 11 sa Team Balamban. Lah. Hala, kuha pa Randy tunguray. Natungod ni Randy ang tukod sa Team Balamban. Lah. Alvin. Bang! Nice shot. 5 Gs. Balamban. No, serving. Kini para 6. Ah, walang katao-tao. 6 Gs. Servisyo para City. Sa Team Talisay. La! Alvin. To the rescue. Gi pabutan do. Ay, di naman na. Itanaw na lang sa Alvin siyang kauban. Hinagi ba na agad? 6 Gs. Bola sa Team Balamban. Kini para 11 na. Sintro, Kuan Randy, Lobo. Bang! Bantay, pamugong mo! Away! Size G's ha, size G's. Okay na para City ni. Servisyo Alvin, the pride of Tabukanal. La, Alvin. La, iga Alvin ay. Bright ang Alvin ay. Smart play coming from Alvin. Gipakat-kat ang bola. City G's. Kini para 8. Moven. Rak bin. Lah dia pikas gatag tagak kaut sa Team Balamban. Pikay Randy. Latos kay Latos. Lah. Owen. Next game. 8 Gs. Bobo versus Marca. Again, Class B category, Bobo versus Marca. Wow na buko. Wate buko. Ano yun? Gis 8 na, Gis 8. Hinahinay kamang ang Team Talisay. Courtesy ni Alvin. Kene para 9. Lai mo bin. Ego oy. 8 Gs mga igana, 8 Gs ha. Bola sa Team Balamban. Servisyo Balamban. Sabit. Ocho Gs mula sa Team Talisay. Kene para 9. Lah, sintro. Lah, naglabok na. Hala, kaniya nakuha paswanan sa Team Talisay. Kita kakagbalik. Ipatay sa Randy. Sarwaga. Di awas. Sayang na sayang. Wala na sanang dipinsa. Ocho Gs mula sa Team Balamban. Ay, pungil lang dipinsa sa Team Talisay. 11. Para bawas niya sa Team Balamban ha. Kung makabawas ang Team Balamban na naatay decision game 3. Lah, Talisay. Hala, linaw na. Okay, doon natin decision na sa atong Class C category. Balamban kontra Talisay.